ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଯୁକ୍ତି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆଇନ NREGA ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଯୁକ୍ତି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆଇନ MGNREGA ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବାରକୁ ମଜୁରୀ ନିଯୁକ୍ତିର ଆଇନଗତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହା ଅଣକୁଶଳୀ ହସ୍ତକୃତ କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଯୋଗ୍ୟ ବୟସ୍କ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅତି କମ୍ରେ 100 ଦିନର ନିଶ୍ଚିତ ମଜୁରୀ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରି ଜୀବିକା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। 18 ବର୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟସ୍କ ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଯେକୌଣସି ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। MGNREGAରେ ଜଳସେଚନ, ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ କୃଷି ପୋଖରୀ ଭଳି ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ସମ୍ପର୍କିତ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ। କିନ୍ତୁ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା କୋଟପାଡ଼ ବ୍ଲକର ଗିର୍ଲା ପଞ୍ଚାୟତର ଆଙ୍କୁଳା ଗ୍ରାମରେ ଭିନ୍ନ ଧରଣର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଏହି ଆଙ୍କୁଳା ଗ୍ରାମରେ ସରକାରୀ ନିୟମକୁ ସିଧାସଳଖ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ଗ୍ରାମରେ ନା ଗ୍ରାମସଭା ହୋଇଛି ନା ପଲ୍ଲୀ ସଭା ହୋଇଛି ତାହା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ପୋଖରୀ ଖନନକୁ ନେଇ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ନା ଅନୁମୋଦନ ହୋଇଛି ଓ ଏହି କାମର ନା କୌଣସି ଅଟକଳ ମୂଲ୍ୟର ବୋର୍ଡ ଲାଗିଛି ଓ JCB ଲଗାଇ ପୋଖରୀ ଖନନ ଚାଲିଛି ତାହା ପୁଣି ମୌସୁମୀ ଆସିବା ସମୟରେ। ସୂଚନା ଥାଉ କି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର କାମ ନ ପାଇ ଶ୍ରମିକମାନେ ନିଜ ପରିବାରର ଭରଣପୋଷଣ ପାଇଁ କେରଳ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯାଇ ରୋଜଗାର କରି ନିଜ ପରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି। ଏହିପରି ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ JEI ସରପଞ୍ଚ ଓ ଠିକାଦାରର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ଏଭଳି ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ସରକାର ତଥା ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ନିକଟରେ ଅନୁରୋଧ ରଖିଛନ୍ତି କିଭଳି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଉତ୍ତମ ରୂପେ ହୋଇପାରିବ ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଓ ସଠିକ୍ କାମ ହେଲେ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ନୂତନ ସରକାର ଏ ଦିଗରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ଓ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଗିର୍ଲା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଆଙ୍କୁଲା ଗାଁ ଏଇଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଲେଭେଲ ବନ୍ଦ। ଏବେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ରୋଜଗାର ଯୋଜନା ତ ଚାଲିଲା ଅଛି ହେଲେ ସି ନିୟମকে ଅମାନ୍ୟ କରିକିରି ଏମନ୍ କାଇ କରିଲେ ଲେବର ଲୋକର ପେଟ ମାରବା ଯେ एनर्जी काम बोलिकी JCB लगे काम कर ए पेट मारबे लेबर लोक यहाँ ओडुआ हिसाब आमर दाबी का हिसाब कामटा कर काम करवा मना नहीं मात्र सुख शांति काम कर कामटा आमर उच्छेद हेल्ले इति का हिसाब मुंडा मन के लेवल कर देकरी आमके तो पानी दरकार पानी अभाव अच्छे पानी खाइबा जाचु तलर माटी ना उठे मुंडा के लेवल करी पैसा हड़प करी खाइबार शिखले एबे देखा आरी गोट कथा आज्ञा हेले एबे केंद्र सरकार योजना ताने राज्य सरकार योजना करला আছে जन प्रकार ये फलक लगाई करी एमन कार्य करवाटा हेले कौन सी सूचना फलक न लगाई करी एमन ये लोग के भोंड बुआई करी एमन ठगी करी खाइबार बिडले एमती आई करी हमर आंकुला गांव ताने कम से कम कोटी टंगार काम एमन दुर्नामी करी करी ई सरपंच ये ठेकादार मधुचंद्रिका एमन सब लुटपाट कर खाइबार बुझले ये विकास करवा ना चाहिए एमन विनाश करवा चाहिए आगे देखा आगे आम आगर सरकार जनता देला आज के 24 वर्ष है एमन काम कर आइलानी एबर योजना तानी विचार तो आम नुआ सरकार आइला ये नुआ सरकार जन प्रकार काम देखाइलानी से अनुसार एमन चले बोल आम उत्पादेबू बोलबू आज्ञा आमर दाबी सीटा सी दाबी एमन पूरण कर नईले आम एमन के खोलवा जिनिसार ना दू आज्ञा खाईटा खाइबे खाईटा बचबे गाँव कर्म निजुक्ति दी एमन गरीबर पेट मारिक मेसिन लगे जन प्रकार काम करबे इटा तो सरकार एबार आमर सरकार ना शिखैला ना एमन के से तो सबू योजना देखैला नुआ नुआ योजना करसी एमन लुटपाट कायदा करबे सी सरकार के बेइज्जत करला पर एमन सब लुटी के खाइबा बिड़ले बंद कर लिया कंदा कंदा हिसाब रे हम तो ना जानू एमन 15 जनिया कमिटी अच्छे तो एमन कंदा कंदा करबी काके देवी काके नहीं कत गाँव वाला ना जानू एटा तिकर तिकर हिसाब रे 15 जनिया कमिटी करबी काम ये गाँव लोग के किसी जनाबार नहीं तिकर मन ग्राम सभा तो सब लोग जानतु ये ग्रुप कई बोलबे आज्ञा सब माछ चढ़बी कई करबी आम ग्रुप लोग ग्रुप तो ना बिड़ला लोग कंदा करवा
আছে আজ্ঞা লেবর নয় ये आम तो ये लेबर करी काम कराइबा कता एमन मिसिन लगे काम करबे ये कर 15 जनिया कमिटी का जाने गाँव लोग ना जाने एमन सब लोग के असुविधा करबे आज नहीं 10-15 वर्ष होइलानी सेमती चल रहा है काम बोलो बोलबो आज्ञा हमर गाँव काम बोलो ये दुर्नीतिटा उठो सब लोग गाँववासी जानवर আছে যে কোনসি काम करले আর তিগর ভিতরে করবে বললে हम काम मिसा करे कि ना दो अले এটা लेबर लगे गिरिया करले बोल रहा था हमर गाँव 5 लोग मिसा काम कमाने करी 5 टका पाइते ये फेरल जीविया दीती जाई करते नहीं है क्या ये सब रोजगार बाटा काटा बोलले है क्या ये हमार गाँव लोग काम करत मिसिन ना लगत हमार भाई मन मिसा तो आते काम करवा लोग मन पारले काम करबे ना पारले उजा बाटे मिसा जीवे से ठीक है कोई ले तो इसे आज्ञा एमन जोने ले तो इसे ना जोने करी मन इच्छा करले काय करबो एटा आमी सरकार के दाबी करबो कोटपाड़ू विजय कुमार मिश्र रिपोर्ट प्रयाग खबर।